Alright, so good afternoon once again. Baik, selamat siang sekali lagi. So, welcome to this seminar. So, we're going to talk about Daniel and Revelation. Jadi selamat datang di seminar ini, kita akan membicarakan mengenai Daniel dan Wahyu. Now, of course, one thing I can already tell you Dan tentu saja satu hal yang saya sudah bisa bilang is that it will be impossible to go into every single detail. adalah bahwa sangat mustahil untuk bisa kita bahas semua detail rinciannya Of these two precious books, because there is so much to go. dari dua buku yang berharga ini, karena begitu banyak yang bisa kita bahas ya. So the goal here is to see the big picture of both books. Jadi tujuannya adalah supaya kita bisa melihat gambaran besarnya dari kedua buku ini. And to give you tools then to continue studying. Dan untuk memberikan alat-alat lah supaya kita bisa lanjut mempelajarinya. Yeah. So usually I like to use the illustration of building a puzzle. Biasanya saya suka gunakan ilustrasi bagaimana kita membangun puzzle ini ya. Have you ever made puzzles? Yeah. Pernah bikin puzzle? So when you make a puzzle, where do you start normally with a puzzle? Jadi kalau kita bikin puzzle ini biasanya kita mulai dengan apa? The corner. With a corner, right? So you try to find the corners first, and then try to find the edges so that you put the frame first, right? Jadi biasanya kita mulai dengan ujung-ujungnya, sudutnya, baru pinggirannya supaya ada satu bingkainya. So then it's easier to put the others because you already have an idea of the big picture. Sehingga akan lebih mudah untuk memasukkan potongan-potongan yang lain karena kita sudah dapat gambaran besarnya. Right. So we are going to have 4 sessions. Jadi kita akan punya 4 sesi. And it's not mandatory that you are here for the 4. Jadi tidaklah diwajibkan untuk semua datang ke 4-4-nya. But I can already tell you that today, this session, the second session, we will stay on the book of Daniel mostly. Dan saya bisa bilang di awal bahwa sesi ini dan sesi berikutnya kita akan bahas Daniel saja kebanyakan. And tomorrow it will be Revelation. Dan besok baru Wahyu. Okay, although we will have to jump from one to the other sometimes because they are connected. Ya, walaupun kita ya harus lompat-lompat ya, maju mundur ya, karena mereka berhubungan. Okay, so let me ask you a question. From 1 to 10, like how would you rate your knowledge of Daniel and Revelation? Like 1 is I don't know anything, is like my first time, or 10 is like you're the expert. Jadi kalau saya mau tanya dulu, disurvei dulu dari 1 sampai 10, gimana nih kira pengetahuan Daniel Wahyunya ini? Kalau 1 itu belum pernah baca, 10 mungkin ya sudah ahli, sudah PhD di sana ya. So 2, okay, that's fair. 2. Ada lagi yang lain? Just to have an idea. I mean, ya supaya saya punya gambarannya. Mungkin yang lain mau jawab. Say again? Far from 10. I think we are all there, okay? Okay, very good. Now, of course, there is a lot to see. I mean, the book is rich. We're going to see. Dan tentunya ya ada banyak yang bisa kita lihat ya, karena buku ini begitu kaya ya, dan akan kita lihat. Alright, so let us just start with the word of prayer. Jadi mari kita mulai dengan doa. Father in heaven, Bapa kami dalam surga, it is a great privilege to study your word. Adalah sebuah hak luar biasa di mana kami boleh mempelajari firman-Mu. And Father, your word is inspired from heaven. Dan ya Bapa, firman-Mu ini diinspirasikan dari surga. And so we need your Holy Spirit to help us to understand it. Sehingga kami membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk menolong kami boleh memahaminya. Father, open our understanding to your word. Ya Bapa, bukalah pengertian kami terhadap firman-Mu. And help us to see Jesus through it. Dan tolonglah agar kami boleh melihat Yesus melaluinya. And the beautiful plan that you have for us. Dan rencana indah yang Kau miliki bagi kami semua. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. So let us start by asking the question, why is Daniel and Revelation important? Mari kita mulai dengan bertanya, mengapakah Daniel dan Wahyu ini penting? Okay, so we live in a period of uncertainty
Jadi kita hidup di periode yang penuh ketidakpastian. where the things that Matthew 24 speak about, we see them coming to pass in the world. Di mana kita melihat hal-hal apa yang disebutkan di Matius 24 itu terjadi di sekeliling kita di dunia We ini. see the pandemics, the food crisis, the threats of nuclear war. Jadi kita lihat ada pandemiknya, ada krisis pangan, ada ancaman perang nuklir. These all are things that leave people afraid. Dan inilah hal-hal yang membuat orang menjadi takut. Okay? And one of the goals of prophecy of Daniel and Revelation Dan salah satu tujuan daripada nubuatan ya dari Daniel dan Wahyu is to give us a sense of hope adalah untuk memberikan kepada kita suatu rasa pengharapan and that God is in control of all things in this world. dan bahwa Allah ada dalam kendali terhadap semua yang terjadi di dunia ini. Now, I invite you to go with me to Matthew chapter 24, or Jadi- otherwise I have this one on the screen. I will not have every text on the screen, but some will be here. Jadi saya mengundang supaya kita buka bersama-sama di Matius 24, tapi yang ini ada di layar, walaupun tidak akan semuanya ada di layar, tapi yang ini ada. Why is Daniel and Revelation important? Jadi kenapakah Daniel dan Wahyu itu penting? First, we will see because Jesus made an important reference to the book of Daniel. Pertama adalah Reason number one. karena Yesus memberikan suatu rujukan yang penting terhadap buku Daniel. Nah, ini alasan pertama. So you see here from Matthew 24, verse 15, where he says, "Therefore, when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place, whoever reads, let him understand." So that's verse 15. Oke, jadi di sini bilang, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Okay, so in the context of mentioning all the events happening in the world before Christ's return, Jadi di dalam konteks dalam menyebutkan hal-hal yang terjadi sebelum kedatangan yang kedua, Christ makes direct reference to the book of Daniel. Yesus Kristus merujuk secara langsung akan kitab Daniel ini. So, and he says, let him who read understand it. Jadi dikatakan biarlah yang membacanya memahaminya. On the other hand, we have the book of Revelation, Ya, di satu sisi kita punya buku Wahyu which is not the revelation of the beast, yang bukanlah mengenai wahyu daripada binatang, but it's the revelation of who? tapi adalah wahyu dari siapa? Of Jesus Ya, Christ. dari Yesus Kristus. So, if we read the book of Revelation, Jadi kalau kita baca kitab Wahyu and the only thing we see there are beasts and dragon, yang kita lihat itu hanyalah binatang dan naga, then we have missed the point. berarti kita sudah hilang poinnya. Because it's the revelation of Jesus Christ. Karena ini adalah mengenai pewahyuan, penyataan dari Yesus Kristus. Yes, it talks about the enemies of Jesus Christ and his followers, Jadi betul bahwa ini menceritakan juga tentang ya musuh-musuhnya, musuh daripada Yesus dan para pengikutnya. but that is not the essential focus of the book. Tetapi bukanlah itu fokus esensial daripada kitab Wahyunya. Now, actually this verse paints a beautiful picture. Jadi sebenarnya kitab ini menggambarkan suatu gambaran yang begitu indah. It says the revelation of Jesus Christ, Katakan wahyu daripada Yesus Kristus. which God gave to him, to Jesus, Oh, wait. Let me wait. Yang Allah berikan kepada Yesus. okay? So to show unto his servant things that must shortly come to pass, and he sent and signified it by his angel unto his servant John. Supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. So God the Father gave the message to Jesus. Jadi Allah Bapa memberikan pekabaran ini kepada Yesus, Jesus passed it on to his angel, dan Yesus memberikannya kepada malaikat-malaikatnya, and the angel passes it on to John. dan para malaikatnya ini meneruskannya ke Yohanes. So it must be precious message from heaven that we have here. Jadi ini pastilah suatu pekabaran berharga dari surga yang kita dapati di sini. So what is the key theme of Revelation? Jadi apakah tema kunci daripada kitab Wahyu ini? Revelation 1:7 says, "Behold, he comes with the clouds, and every eye shall see him, and they also which persecuted him, and all kindreds of the earth shall wail because of him, even so, amen."
Katakan dalam Wahyu 1 ayat 7, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia, ya amin. So the theme of the book of Revelation is Christ and his second coming. Jadi tema daripada kitab Wahyu adalah Kristus dan kedatangannya yang kedua. The beasts are revealed in the context of Christ and his second coming. Jadi binatang-binatang itu dinyatakan di dalam konteks dari Kristus dan kedatangannya. Seals, trumpets, churches are always in the context of Christ and his second coming. Jadi meterai-meterai, trompet-trompet, ya semua itu adalah di dalam konteks akan kedatangannya. Okay? So we are told in the book of Education, page 191, that the book of Revelation in connection with the book of Daniel especially demands study. Jadi ada kutipan dalam buku Education halaman 191 dikatakan bahwa kitab Wahyu dan dalam hubungannya dengan kitab Daniel secara khusus meminta pembelajaran. Okay, so it demands study. Jadi meminta pembelajarannya. So I know that in this generation we are used to fast things, fast food, fast transportation, fast internet. Jadi ya, saya tahu di dalam zaman ini kita semua terbiasa dengan segala sesuatu yang serba cepat, ya makanan cepat saji, ya transportasi cepat, pokoknya semuanya maunya cepat. Okay, but like everything that is precious in this world, Revelation and Daniel demands study. Jadi ya sama seperti semua hal yang berharga di dunia ini, ya Wahyu dan Daniel itu meminta pembelajaran kita. Okay, so menuntut pembelajaran. They serve to us like a map. Jadi mereka ini berfungsi seperti sebuah peta. To show like if you're driving or if you're in a walk, you can know what is behind, where you are, and what's coming next. Jadi untuk menunjukkan ya, ketika kalau kita lagi nyetir atau kalau kita lagi mungkin hiking, untuk mengetahui apa yang ada di belakang, di mana kita sekarang dan ada apa di depan. Okay, so that you can prepare for what is to come. Supaya kita bisa bersiap tentang apa yang akan datang nanti. So we are further told as we near the close of this world's history, the prophecies recorded by Daniel demand our special attention as they relate to the very time in which we are living. Di sini dikatakan bahwa sementara kita semakin dekat dengan penutupan daripada sejarah dunia ini, nubuatan-nubuatan yang dicatat Daniel menuntut perhatian khusus kita, terutama sebagaimana mereka berhubungan dengan waktu di mana kita sekarang hidup. Okay, so that's the important thing is that these things that were written so many years ago, they are for us now. Jadi hal penting adalah bahwa hal ini yang sudah ditulis bertahun-tahun yang lalu adalah bagi kita sekarang ini. Right? Very good. So let us then go to the book of Daniel. Jadi mari kita buka kitab Daniel ini nih. What is the main theme of the book of Daniel? Apakah tema utama daripada kitab Daniel? And actually, what does the word Daniel mean? Dan apakah arti dari Daniel ini sebenarnya? Kata Daniel ini. Actually, Daniel is a composite of Dan and El. Jadi sebenarnya Daniel ini adalah satu komposit yang terdiri dari kata Dan dan El. So Dan was one of the tribes of Israel from where came the judges of Israel. Jadi Dan itu adalah nama daripada salah satu suku di Israel yang hakim-hakim banyak dari suku Dan. And El is a reference to Elohim, the name of God. Dan El itu merujuk kepada Elohim, yaitu sebutan Allah. So Daniel means the God of judgment. Jadi Daniel itu artinya Allah penghakiman. Okay, so the theme of the book of Daniel is a God who brings judgment and justice to the world. Jadi arti kata daripada Daniel adalah Allah yang membawa penghakiman atau penghukuman. Right, so let us have a quick overview of the book of Daniel. Jadi mari kita miliki satu ringkasan secara singkat, secara cepat dari kitab Daniel. Alright, so the book of Daniel begins with two cities, Jerusalem and Babylon. Jadi kitab Daniel ini mulai dengan dua kota, yaitu Yerusalem dan Babylon. Two kings, Jehoiakim and Nebuchadnezzar. Jadi dua raja, Yehoiakim dan Nebukadnezar. Babylon, the capital of false religion against
Jerusalem, who's supposedly the capital of the true religion. Jadi digambarkan Babylon sebagai ibu kota daripada agama yang palsu, dengan Yerusalem yang adalah ibu kota daripada agama yang asli. So he tells us there that God somehow, and in his wisdom, allowed Jehoiakim to go and to take, he allowed Nebuchadnezzar to come and to take the Hebrews captive. Jadi Allah membiarkan Nebukadnezar untuk datang dan mengambil bangsa Yahudi ke dalam penawanan. You see, and already there it shows that God is supreme over all things. Dan sudah digambarkan di sana bahwa Allah itu adalah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Because it says that in verse 2 that it was the Lord that gave Jehoiakim, king of Judah, into the hands of Nebuchadnezzar. Karena di dalam ayatnya dikatakan bahwa adalah Allah yang menyerahkan Yehuda ke dalam tangan Nebukadnezar. Alright, so the story goes telling us that Nebuchadnezzar took the wise men, the good people from Jerusalem. Dikatakan bahwa Nebukadnezar mengambil orang-orang pilihan dari Yerusalem. And we see that he tried to do things with those young men that came from Jerusalem. Dan dia mencoba melakukan hal-hal kepada orang-orang muda ini yang diangkut dari Yerusalem. So he wanted to change their name. Jadi ia mau mengubah nama mereka. So what does it mean to change name? Jadi apa artinya untuk mengubah nama? Does anyone have an idea? Ada yang punya ide? Exactly, to change their identity. Ya, itu untuk mengubah identitas mereka. So back then the names carried out identity. Jadi ya di zaman dulu nama itu adalah yang membawa identitas. So now Nebuchadnezzar wanted to change their name so that they forget their identity, who they are. Jadi Nebukadnezar mau mengubah nama mereka supaya mereka melupakan siapa identitas mereka. Alright, so this is a pattern, and it's interesting because what we take from here is that Babylon wants God's people to forget who they are. Jadi ini hal yang penting adalah bahwa Babylon mau umat Allah untuk melupakan siapa diri mereka sendiri. And Babylon wants to change their diet. Dan Babylon mau mengubah makanan mereka. And Babylon wants to change their education. Dan Babylon mau mengubah pendidikan mereka. Interesting. Now, yang menariknya ya. Jadi God had a few of them. Jadi Allah memiliki beberapa orang who decided not to defile themselves. Yang mengambil keputusan untuk tidak menajiskan diri. And as a result, they were found 10 times wiser than their companions. Dan sebagai akhirnya, sebagai hasilnya, mereka didapati 10 kali lebih berhikmat. Alright, so now take the picture. Nah, sekarang kita lihat gambarannya. God has a small group of people. Jadi Allah memiliki sekelompok kecil orang who in the midst of Babylon, yang bahkan di tengah-tengah Babylon, they have a special diet. Mereka memiliki makanan yang khusus. They want to keep their identity. Mereka mau tetap mempertahankan identitas mereka. And they want to give glory to God. Dan mereka mau memberikan kemuliaan bagi Allah. The Bible says whenever you drink or eat, do it for the glory of God. Karena Alkitab katakan apapun yang kamu makan atau minum, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Alright, so keep that on the table, that picture. Jadi ya itu simpan itu ya di pemikiran kita. Okay, because in Daniel chapter 2. Karena di dalam Daniel pasal 2. So we have what we have in Daniel chapter 2. Apa yang kita miliki di dalam Daniel pasal 2? The dream, right? Mimpinya ya. Okay, and in that dream there is this big statue. Dan di dalam mimpi itu ada with the metals, patung besar ya dengan logam-logamnya. They representing the different kingdoms. Yang melambangkan kerajaan-kerajaan. Right. So, and then with the representation that these metals represent the kingdom. So the gold will represent Babylon. Dengan penafsiran bahwa logam-logam ini melambangkan kerajaan-kerajaan dan emas melambangkan Babylon. So for the first time somebody says Babylon is going to fall. Jadi inilah pertama kalinya ada yang menyatakan bahwa Babylon itu akan rubuh.
Keep that in mind. Ya, First time, ingat-ingat itu juga. Babylon is going to fall. Inilah pertama kalinya disebutkan bahwa Babylon itu akan runtuh. Another kingdom is coming, he says. Ada kerajaan lain yang akan datang, katanya. Okay, so let's say that you only have the Bible. Jadi anggap saja bahwa kita cuma punya Alkitab And you don't have Wikipedia. dan kita tidak punya Wikipedia. And you want to show to your friends, how do you prove that after Babylon, the kingdom that comes first comes after is Medo-Persia? Jadi bagaimana cara kita menunjukkan kepada ya mungkin murid-murid yang mau belajar bahwa ya kerajaan yang datang setelah Babylon adalah Medo-Persia. Okay, any idea? Ada ide? So how do we show from the Bible that the kingdom that comes after Babylon is Medo-Persia? It's not any other thing. Jadi bagaimana caranya kita menunjukkan bahwa kerajaan yang datang setelah Babylon adalah Medo-Persia, bukan yang lain? Okay. Ya, Daniel. No idea? Daniel chapter 6. It's okay. It's okay. So we have this example, Daniel chapter 5. Oh, fine. Jadi ada contohnya di dalam Daniel pasal 5. Alright, so tell me when Belshazzar was having that party, bahwa ketika Belshazzar itu sedang ya melakukan pestanya, and then it says at the end of the chapter that at that night Belshazzar the king of the Chaldeans was slain, and Darius the Median took the kingdom, being about 62 years old. Dan dikatakan di sini pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar raja orang Kasdim itu. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Okay, so that's how from the Bible you can know that after Babylon is Medo-Persia. Dan dari sinilah kita bisa menunjukkan dari Alkitab bahwa ya setelah Babylon datang Media Persia. So after Medo-Persia, which kingdom comes? Jadi setelah Media Persia, kerajaan apa berikutnya? It's Greece. Nah, ini Yunani ya, Greka. So how do we know it's Greece? Dari mana kita tahu itu Greka? Okay. There is another prophecy in Daniel chapter 8 Dan ada nubuatan lain di dalam Daniel pasal 8 that talks about a vision of a ram and the goat. yang berbicara mengenai penglihatan akan anak domba jantan dan kambing jantan. And the goat fights against the ram and the goat overcomes. Dan kambing jantan itu melawan domba jantan dan kambing jantan itu yang menang. Okay, and then the chapter gives the explanation that the ram with two horns are the kings of Media and Persia, and the goat is the king of Greece. Dan di sini diberikan interpretasi di dalam katakan domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia, dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani. Okay, so that's how we see the sequence, that Babylon, Medo-Persia, Greece. Dan itulah bagaimana kita bisa melihat urutannya, yaitu Babylon, Media Persia, dan Yunani. So then will come Rome. Lalu datang berikutnya Roma. So how would we know that it's Rome after? Jadi bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ini Roma setelahnya? Because that is the kingdom that is ruling in the time of Christ. Karena itulah kerajaan yang berkuasa di zaman Kristus. Alright. So then the prophecy begins saying that the feet and the toes were partly with clay and partly of iron. Dan dikatakan dalam ayat ini bahwa sebentar saya buka dulu, bahwa kerajaannya itu akan sebagian tanah liat dan sebagian besi. Okay, so the question is, what does this mean? Dan pertanyaan adalah apa nih kaki-kaki ini? So iron is a symbol of what? Jadi besi melambangkan apa tadi? What is it? So which kingdom was before that was represented by iron? No, it was after Medo-Persia. Still after Rome. Okay. Nah, jadi Roma ya. So Rome was represented by iron. Jadi Roma itu digambarkan oleh besi. Okay. So here we have iron Dan mingled with clay. Dan di sini kita dapati ada besi yang demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. So according to this, what does clay represent? Dan menurut ayat ini, jadi tanah liat ini melambangkan siapa? Oh, it's here. Israel. Melambangkan Israel. House of Israel. Jadi ya Bani Israel. Okay. So for the time after Christ, who will be the house of Israel?
Jadi di zaman setelah Yesus, siapakah ini kaum Israel ini? So who is the spiritual Israel? Siapakah Israel rohani? Say it again. Believer, God's people. God's people. Ya, umat Allah ya. Very good. So one way of looking into this clay mingled with iron Jadi satu cara untuk melihat apa ini besi yang bercampur dengan tanah liat is church and Rome coming together. adalah tentang bagaimana gereja dan Roma itu bercampur baur. Okay, which is exactly what we saw happening when Rome got divided. Dan itulah yang kita lihat ketika Roma ini terpecah belah. So Daniel chapter 3. Nah, jadi di Daniel pasal 3. So Daniel chapter 3, we have the story of King Nebuchadnezzar setting up an image. Jadi di dalam Daniel pasal 3 kita punya kisah mengenai bahwa Raja Nebukadnezar itu sementara sedang mendirikan patung. So he must not have been happy with the declaration that Babylon is going to fall. Jadi pastilah dia mungkin tidaklah senang akan deklarasi bahwa Babylon akan rubuh. So he makes an image that is all made of gold. Sehingga dia membuat satu patung yang semuanya terbuat dari emas. Okay? And everyone, rich or poor, Dan semua kaya atau miskin, okay, slave or free, ya orang hamba, budak atau orang bebas would have to worship that image. harus menyembah patung ini. Otherwise, they will be killed. Kalau tidak, mereka akan dibunuh. Now, do we have anywhere else in the Bible where we find about an image being set up and whosoever doesn't follow it is also subject to a death decree? Jadi apakah kita melihat di Alkitab di mana ada suatu gambaran mengenai bahwa ada patung dan siapa yang tidak menyembahnya akan dibunuh? Okay. Actually, we have in Revelation chapter 13. Jadi kita lihat di dalam Wahyu 13 ayat 15. So where it says, he was granted power to give breath to the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause as many as will not worship the beast of the image of the beast to be killed. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. So you see, both Daniel and Revelation describe an image being set up. Jadi baik Daniel maupun Wahyu menggambarkan bahwa ada satu patung yang didirikan. Both describe forced worship. Dan keduanya itu menggambarkan, menjabarkan penyembahan yang sesat, palsu. Those who don't comply with it, there is a death decree. Dan mereka yang tidak mau menurut terhadap aturan itu ada hukuman mati. And it's a test of worship, of obedience about the Ten Commandments. Dan ini adalah ujian terhadap penyembahan ya, terhadap ujian ketaatan terhadap 10 hukum. Now, it is interesting that in the middle of that crisis, Dan menarik bahwa di tengah krisis tersebut, God had people who stood up for what was right. Allah memiliki umat yang mau berdiri untuk kebenaran. And because of that, God allowed them to go through the fiery furnace. Dan oleh sebab itu Allah membiarkan mereka melalui dapur api ini. And because they go through the fiery furnace, Dan karena mereka melalui dapur api ini, they have their closest experience with Christ ever in their lives. mereka mengalami pengalaman mereka yang paling dekat paling dekat dengan Yesus. And you see, friends, this is a lesson for us. Dan saudara-saudara lihat bahwa ini adalah pelajaran bagi kita. The times we take a stand for Christ, Jadi waktu di mana kita mau menunjukkan sikap kita demi Kristus, even in face of danger, bahkan di hadapan mara bahaya, is the time when we can experience Christ the closest to us. adalah saat di mana kita bisa mengalami Yesus yang paling dekat dengan kita. Many times we miss a blessing in our lives Jadi banyak kali kita kehilangan berkat di dalam kehidupan kita when we want to escape from duty, from what God calls us to do. ketika kita mencoba untuk melarikan diri dari tugas, dari apa yang Allah mau kita untuk lakukan. Because we are afraid of the consequences. Karena kita takut akan konsekuensinya. Of losing a job, of losing somebody or losing a relationship.
takut kehilangan pekerjaan, kehilangan seseorang, atau kehilangan hubungan. But actually those are opportunities for us to experience Christ very close to us. Tapi sebenarnya itu adalah saat kesempatan di mana kita bisa mengalami Kristus yang begitu dekat dengan kita. Now, it's interesting to see that the way Shadrach, Meshach, and Abednego, they answered to the king. Jadi adalah menarik bagaimana cara Sadrak, Meshach, Abednego menjawab rajanya. They said, "O king, let it be known that we will not bow down no matter what happens." Katakan, ya raja, biarlah diketahui bahwa kami tidak akan sujud menyembah patung ini. They say, "God can deliver us, Katakan bahwa ya Allah sanggup untuk menyelamatkan kami, even if He doesn't, tetapi jika Ia tidak sekalipun, we are not going to worship." kami juga tetap tidak akan menyembah. And friends, it is interesting because in Daniel chapter 1, it says that Daniel had already purposed in his heart that he will not defile himself with the king's food. Jadi yang menarik adalah bahwa di dalam Daniel pasal 1 sudah dikatakan bahwa Daniel memiliki berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja. So that shows us that we should not wait for the crisis to hit. Dan itu menunjukkan bahwa kita tidaklah harus menunggu sampai krisis itu datang To take a decision on which side we want to stand. untuk mengambil keputusan di sisi mana kita mau mengambil sikap. That decision needs to be taken before the crisis. Keputusan itu harus diambil sebelum krisisnya datang. Now, we have the beautiful promise of Christ. Kita memiliki janji yang sangat indah. When you pass through the waters, I will be with you. Ketika kamu melewati air, aku akan bersama-sama dengan engkau. And through the rivers, they shall not overflow you. Dan melalui sungai, mereka tidak akan meliputi engkau. When you walk through the fire, it shall not burn you. Ketika engkau berjalan melalui api, itu tidak akan membakar engkau. Neither shall the flame be kindled upon you. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sorry, just a moment, because I want to hear back. All right. So friends, what we have here, Jadi saudara-saudara, apa yang kita dapati di sini? Daniel chapter 1, Di dalam Daniel pasal 1. people who want to give glory to God. Orang-orang yang mau memberi kemuliaan bagi Allah. They want to keep their identity Mereka mau mempertahankan identitas mereka as God's people. sebagai umat Allah. They have a health message. Mereka memiliki pekabaran kesehatan. They want to worship the Creator. Mereka mau menyembah Sang Pencipta. Daniel chapter 2, Daniel pasal 2, Babylon is fallen. Babel sudah runtuh. Daniel chapter 3, Daniel pasal 3, an image is set up, satu patung didirikan, and whoever doesn't want to worship it, dan siapa yang tidak mau menyembah, there is a death decree. ada itu hukum untuk kematian. Where have we seen this elsewhere? Nah, di mana lagi kita pernah lihat ini? Does anyone have an idea? Ada Revelation, right? Yeah. How do we call it? dalam Wahyu ya. First, second, and third, the three angels' messages. Ya. Okay. So Inilah. fear God and give glory to Him. Jadi di dalam pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga, yaitu takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Number one, Yang pertama. Babylon is fallen. Number two, Babel sudah runtuh. Yang kedua, if any man worships the beast, jika ada seorang mereka yang menyembah binatang, that's number three. itu yang ketiga ya. So you see, friends, already Daniel, he's already giving like a snapshot of how it's going to be in the end. Jadi Daniel itu sudah memberikan ya cuplikan-cuplikannya dari apa yang akan terjadi pada akhir zamannya. Now it doesn't end there, Tapi ini tidak berakhir di sana. because in Daniel chapter 4, Karena di Daniel pasal 4, Nebuchadnezzar has a dream. Nebukadnezar memiliki suatu mimpi. Does anyone remember what he sees in that dream? Apa ada yang ingat apa yang dia lihat di dalam mimpinya itu? He sees a big what? A big tree. Okay. Dia lihat satu Exactly. That reaches pohon yang up. tinggi yang sampai ujungnya sampai ke langit. Alright. So the interpretation came, Jadi tafsirannya adalah, and what was the tree a representation of? dan apa tafsiran daripada pohon ini? The tree was a representation of Nebuchadnezzar's pride.
Jadi pohonnya itu melambangkan akan kebanggaan daripada Nebukadnezar. So the pride or the sin of Nebuchadnezzar had reached up unto. Jadi apa ya, kesombongan daripada Nebukadnezar sudah sampai mencapai mana? Reached up unto heaven. Sampai mencapai langit. Okay? Daniel chapter 5. Di Daniel pasal 5, You have Babylon is having a great feast. jadi di dalam Babylon sementara sedang melakukan pesta pora, But little do they know that outside the city is being surrounded. tetapi mereka tidak menyadari bahwa di luar itu sementara kota itu sedang dikepung. Okay? Actually the story says that Cyrus dried up the river Euphrates or diverted it so Jadi- that they could go inside Babylon. Jadi ceritanya dikatakan bahwa Raja Cyrus ini, Raja Kores ini membelokkan aliran sungainya sehingga mengeringkan sungai Efrat. Yeah, actually in London in the British Museum they have this object which is the Cyrus cylinder. Jadi di London di museumnya di sana mereka punya artefak ini yang dikatakan sebagai silinder Kores, Where basically it is described how Cyrus diverted the Euphrates and how they went to conquer Babylon. ya ini menggambarkan bagaimana Kores ini membelokkan aliran sungainya dan bagaimana mereka bisa menaklukkan Babylon. So the pattern here that we have again, Jadi polanya yang kita miliki di sini juga, God has a people Allah memiliki umat who have keep their identity as sons and daughters of God. yang memegang identitas mereka sebagai putra dan putri Allah. They give glory to God. Mereka memuliakan Allah. There is a message. Babylon is falling. Ada pekabaran bahwa Babylon sudah rubuh. There is a people who stands against the image of the beast. They don't worship the image of the beast. Ada umat sekelompok orang yang bertahan melawan binatang itu, mereka tidak menyembah patungnya. Then the sins of Babylon reach up to heaven. Dan dosa-dosa daripada Babylon ini mencapai langit. And then Cyrus comes and prepares to conquer Babylon. Dan Kores ini datang dan bersiap untuk menaklukkan And Babylon. to let the captives who are in Babylon to let them go free. Dan untuk membawa para tawanan di Babylon itu dan membebaskan mereka. Do you see the picture? Jadi saudara lihat gambarannya. Actually, what we are seeing in Daniel here Jadi sebenarnya apa yang kita lihat di Daniel di sini is a snapshot of Revelation. adalah cuplikan apa yang terjadi di Wahyu. Okay, then Daniel chapter 6. Di As this, Daniel pasal 6 there is a plot against Daniel. ada suatu persekongkolan terhadap Daniel, Also again about the issue of worship. dan lagi isunya adalah mengenai penyembahan. There is no fault against Daniel. Jadi tidak ada kesalahan yang didapati terhadap Daniel. So a plot is made Jadi by his enemies. persekongkolan ini dibuat oleh musuh-musuhnya The law cannot be changed. bahwa ya hukum ini tidak bisa diubah. So there seems that there is no way out for Daniel. Ya, sepertinya tidak ada jalan keluar bagi Daniel. But Daniel is released eventually. Tetapi ya pada akhirnya Daniel itu bisa dilepaskan. Okay, and those who have planned to kill Daniel, they are the ones who in the end are going to be judged and go to Dan mereka yang berencana untuk menjatuhkan Daniel, akhirnya mereka lah yang mendapatkan penghukuman. So actually then, together here we have the fall of Babylon. Jadi di sini kita bersama-sama kita dapati rubuhnya Babylon. Then we see here again the story of a death decree. Dan di sini kita juga dapatkan suatu dekret hukuman mati. Okay. So again, parallels are really clear that go together with Revelation. Dan kita dapati paralel yang begitu jelas antara Daniel dengan Wahyu. Now, Daniel 7 very quickly. Dan di dalam Daniel pasal 7 secara cepat. Okay, so in Daniel 7 again, this is the second prophetic vision of Daniel. Jadi di dalam Daniel pasal 7 ini adalah penglihatan nubuatan Daniel yang kedua. And this time he doesn't see 4 metals, Dan di sini ia tidak melihat 4 logam, but he sees 4 beasts. tapi ia melihat 4 binatang. Okay, we'll go skip through them. Ya, kita akan lengkapi ini. But
basically, this is a clear parallel with the book, with Daniel chapter 2. Tetapi ini sebenarnya adalah satu paralel yang jelas juga dengan Daniel pasal 2. So again, you have Babylon, Persia, Greece, Rome, then divided Rome. Dan kita dapatin lagi juga Babylon, Persia, Greka atau Yunani, lalu Roma, lalu kerajaan-kerajaan Eropa yang terbagi-bagi. So just that it gives more detail. Jadi ya ini memberikan rincian yang lebih lanjut lagi. Okay, so one principle we need to retain when studying Daniel and Revelation. Jadi satu prinsip yang harus kita pegang ketika mempelajari Daniel dan Wahyu Is the principle of repetition and enlargement. adalah prinsip bahwa pengulangan dan pembesaran. Okay, so for example, Jadi contohnya, if you are outside this building, kalau saudara ada di luar gedung ini, if you can take a picture from the facade, bisa dapat ambil gambar bagian depannya, tampak and you depannya, can take a picture from the side. dan bisa ambil gambar tampak sampingnya. It looks different, the picture, Gambarannya terlihat berbeda, but still the same building, tetapi tetap gedung yang sama. right? It's just that you are giving more detail. Tapi kita memberikan rincian tambahan. So if you keep that principle, Jadi kalau kita ambil prinsip ini, it will help you not to go into interpretations that are really far away from what you had initially. jadi kita bisa dapati tafsiran yang tidak akan terlalu melenceng dari tafsiran awalnya. Okay, so this is again then a repetition of Daniel 2. Dan kembali ini adalah pengulangan daripada Daniel pasal 2. But now here we have more detail and specifically about this little horn power. Tetapi kita mendapatkan rincian tambahan ya secara khusus terhadap kuasa daripada tanduk kecil ini. So it says it was different from the first ones, Katakan bahwa ia berbeda dari yang pertama speaks words against the Most High, dan mengucapkan kata-kata melawan yang maha tinggi makes war against the saints, dan mengadakan peperangan dengan umat-umat kudus and thinks to change the time and law. dan mau mengubah waktu dan hukum. Okay, so again here the parallels with Revelation chapter 13, they are very evident. Dan kita lihat juga bahwa paralel antara Daniel 7 dengan Wahyu 13 itu sangat-sangat nyata, So this little horn comes from Rome. bahwa tanduk kecil ini datang dari Roma, It speaks words against the Most High or words of blasphemy. yang mengucapkan kata-kata menyombong, kata-kata penghujatan. It persecutes God's people. Dia menganiaya umat Allah, Okay, has power over the whole world memiliki kuasa atas seluruh dunia, and attempts to change the time and law and receives worship. dan mencoba untuk mengubah hukum dan waktu dan menerima penyembahan. Alright, so the history tells them, identify that this would refer them to the papacy, papal Rome. Jadi di dalam buku ini, Stanley's History, ini merujuk kepada Roma Kepausan. Because actually it's when the emperors of Rome, when this time of the emperors was finished, then it was the popes who took over. Jadi bahwa ketika kaisar-kaisar Roma ini sudah berlalu, ini adalah paus yang mengambil alih. Actually the Caesars, they had a title. Jadi sebenarnya ya kaisar-kaisar ini punya satu title ya, Which was Pontificius Maximus. yang adalah disebut tadi Pontifius Maximus. It's like the supreme pontiff. Artinya pontif yang terutama atau pemimpin yang terutama. Now, if you look at how the popes are called today, Dan kalau kita lihat bagaimana paus ini disebut they hari ini, bear exactly the same title. mereka juga memiliki title yang sama. If you check the Twitter account or the X account of Pope Francis, Kalau kita lihat account Twitter yang udah ganti nama jadi X dari Paus Francis. yeah, his account is titled Pontifex. Jadi titlenya, julukannya adalah Pontifex. So it comes from this title that the Caesars used to bear. Jadi ini awal mulanya ya diambil dari title yang kaisar-kaisar Roma ini punya. Very good. So let us just go a bit ahead. So blasphemy, this is a reference to the fact that the papal powers claims to be God and to forgive sins. Jadi bagaimana kita bisa mendefinisikan hujat ini? Jadi ini merujuk kepada bagaimana kuasa kepausan mengatakan bahwa mereka bisa mengampuni dosa. Okay, so I'm just
skipping this. Jadi here. saya lengkapi beberapa. Alright. The time of persecution, Jadi waktu penganiayaan, we'll talk this in another session. ya kita akan ajarkan ini di sesi yang lainnya. Alright. So, and then of course, it attempts to change the time and the law. Dan tentu ya mencoba untuk mengubah waktu dan hukum. So what they did, this power, so they removed the commandment number 2. Jadi apa yang kekuasaan ini lakukan? Mereka menghilangkan hukum yang kedua. Because of course this power worships statues and images. Dan ya karena kekuasaan ini ya menyembah patung-patung dan image-image. Okay, and then they changed the 4th commandment from Saturday to Sunday. Dan mengubah hukum keempat dari Sabtu ke Minggu. Alright, very good. So I need to skip this because we are running out of time for this session. Jadi saya harus lengkap ini karena kita mungkin kehabisan waktu untuk sesi ini. But I want us to keep in mind then this big picture. Tapi saya mau kita itu tetap mengingat gambaran besar ini. Because it will repeat in the second half of Daniel. Karena akan diulangi di bagian pertengahan kedua dari Daniel. And it will expand in Revelation. Dan akan diperbesar lagi di Wahyu. Okay, so let me just quickly look for. I had one slide I wanted to put here. Jadi saya mau cari dulu, ada satu slide yang saya mau kasih lihat. Alright, this one. So, I mean, I put this here. So, I mean, we are not a big class here, but just in case somebody wants to send questions, you can scan this code, send questions, we can discuss them in another session. Jadi ya walaupun kita bukan kelas yang besar ya, tapi kalau ada yang punya pertanyaan boleh di-scan ini QR-nya, lalu kemudian nanti kirim pertanyaannya. So, what I thought to do is that probably, tomorrow for sure, in one of the 2 sessions tomorrow, we're going to have a Q&A. Jadi saya rencanakan besok di salah satu sesinya kita akan punya sesi tanya jawab. But I believe today we have 1 hour, right? It's 1 hour now and 1 hour later, right? We have until 3. Oh, we still have half an hour. Yeah, until 3, yes. Oh, is it? All right. Okay. So let's make then a parenthesis here, and let me open the floor now to see is there any question. Oke, jadi karena kita masih ada waktu ya mungkin kita pause di sini lalu saya buka apakah ada pertanyaan. Right. So I know this is dense, especially after meal. Ya, saya perhatikan ya bahwa ya setiap habis makan ya biasanya ya beginilah. Okay. But is this clear or is this confusing? Jadi apakah ini jelas atau membingungkan? Any question? Untuk ada pertanyaan? Alright, no question? Jadi tidak ada pertanyaan? You still have energy to move on for a few more minutes? Jadi masih ada tenaga untuk lanjut beberapa menit ke depan ya, boleh? You bear with that? Yeah? Masih bisa? Okay, so let me go back. Oke, kalau gitu karena masih ada waktu kita lanjut lagi. Okay. So, as we are getting close to Daniel chapter 8, Jadi sementara kita semakin dekat dengan Daniel pasal yang ke-8, we need to quickly discuss about another big piece of the puzzle. jadi kita perlu untuk mendiskusikan satu ya potongan puzzle yang besar ini. And that is the sanctuary. Dan ini adalah bait suci. Okay? So, Daniel, Revelation, sanctuary Jadi Daniel, Wahyu dan bait suci are 3 things that connect each other.
adalah tiga hal yang saling berhubungan. And actually the sanctuary is the glue that puts all the pieces together. Jadi sebenarnya bait suci adalah lem yang merekatkan semua potongan-potongannya. And I hope you will understand why in a bit. Dan saya harap saudara-saudari boleh pahami segera. So the sanctuary was basically divided in 3 compartments. Jadi bait suci ini pada dasarnya dibagi menjadi 3 bagian. So the courtyard, the part that was outside the tent. Jadi pelataran, yaitu bagian yang ada di luar kemahnya. Then you had the first compartment inside called the holy place. Dan ada bagian pertama yang disebut sebagai bilik suci. And the third and final compartment called the most holy place. Dan bagian yang ketiga yaitu bilik maha suci. Okay, so this is like a bird's eye view of the sanctuary. Dan inilah ya kalau gambaran bait suci ini dari atas, lihat ke bawah. So you have here the altar of sacrifice. Kita dapati di sini yang pertama adalah mesbah korban bakaran. So where basically the priest will go there, the Israelite will go there with the animal. They will offer the animal as a sacrifice in atonement for sin. Jadi ya para imamnya, jadi ya ketika bangsa Israel membawa korban binatangnya ini lalu dipersembahkan sebagai korban penghapusan dosa. Okay, so then there was a laver with water for purification. Lalu kemudian ada bejana pembasuhan, air untuk pembasuhan penyucian. In the holy place there were 3 articles. Dan di dalam bilik yang suci ada 3 perabotan. A table of showbread. Meja roti sajian. The altar of incense. Mesbah pedupaan. And the candlestick. Dan 7 kaki dian ya. And then finally in the most holy place there was the Ark of the Covenant. Dan di bilik maha suci ada tabut perjanjian. Alright. How many of you have studied this before? Jadi berapa yang sudah pernah belajar ini sebelumnya? Ya? Did you? Okay. So this is not all new for you. Jadi harapannya ini bukan sesuatu yang benar-benar sepenuhnya baru ya. Alright. So let us quickly just review a few things here. Ya, mari kita review, lihat ulang beberapa hal. So the first article, the altar of sacrifice was a representation of the sacrifice of Jesus Christ. Jadi bagian yang pertama, mesbah korban bakaran ini adalah perlambangan daripada korban Yesus. That's why when Christ appeared and John the Baptist saw Christ for the first time, dan itulah sebabnya ketika Yesus muncul dan Yohanes Pembaptis melihat Yesus untuk pertama kali, what did he say? Behold the what? Dikatakan apa? Lihatlah the Lamb of God which takes away the sin of the world. Anak domba Allah yang mengambil dosa dunia. Alright, so that was symbolized by the altar of sacrifice. Dan ini dilambangkan dengan mesbah korban bakaran. Then you have the laver, which was a symbol of purification. Lalu kemudian kita dapati mesbah bejana pembasuhan yang melambangkan pemurnian. And that was pointing to the purification of sins through what? Dan ini melambangkan pemurnian pembasuhan dosa melalui apa? Through baptism. Melalui baptisan. Okay. Then in the holy place, lalu kemudian di bilik suci, you had the bread, the table of showbread. And Jesus said, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God." Dalam ini adalah meja roti sajian, dikatakan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. So bread was a symbol of what? Jadi roti melambangkan apa? Of the word of God. Very good. Melambangkan firman Allah. Okay. So then we had the candlestick. Lalu kemudian kita punya 7 kaki dian. And Jesus said, "You are the light of the world. Let your light so shine before men, and they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Jadi di sini dikatakan bahwa engkaulah terang dunia, biarlah sinarmu bercahaya di depan orang sehingga mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di sorga. So what is the candlestick a symbol of? Jadi apakah lambang daripada 7 kaki dian ini? Say it again. Apa? Kesaksian? It's involved, but it's not necessarily the Holy Spirit Ya, bukan in itself. Roh Kudus secara saja. 7 We're going there, but 7 jemaat. candlestick gives light. Jadi 7 kaki ini memberikan terang. Okay. Right. All right. So yeah,
That we are going to see tomorrow. Ya, kita akan kalau soal bahas suku ya mungkin besok mudah-mudahan. But basically, the candlestick was representing giving the word of giving light, the Christian giving light. Jadi sebenarnya ini melambangkan bagaimana kekristenan itu memberikan terang, menjadi terang. The good works that come out of the Christian. Ya, perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh umat Kristen. Now, the Holy Spirit is involved. Ya tentu saja bahwa Roh Kudus itu terlibat di dalamnya. Because the candlestick, what was the fuel that was used? Karena 7 kaki ini apa bahan bakarnya yang digunakan? It was oil. Adalah minyak. Ya. Okay, so in the same way that the candlestick cannot give light without oil, jadi sebagaimana 7 kaki ini tidak bisa memberikan cahaya tanpa minyak, there is no way we can have good works in our hearts tidak mungkin kita bisa mempunyai pekerjaan baik di dalam hati kita without the Holy Spirit. tanpa Roh Kudus. Okay, so then we have the altar of incense Dan jadi kita dapati mesbah ukupan that represent the prayers of the saints. yang melambangkan doa-doa daripada orang-orang suci. And then we have the ark of the covenant, Dan kemudian kita dapat tabut perjanjian, which is a symbol of that God wants to write His law in our hearts, in our minds. bahwa Allah mau menuliskan hukumnya di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita. Alright, so let us see something here. Ya, mari kita lihat beberapa hal di sini. Because actually the sanctuary points us the whole plan of salvation. Karena bait suci ini merujuk kepada rencana keselamatan. Because let us say you want to come to Christ, you want to become a Christian. What is the first thing that you are asked to do? Is it to go straight and keep the Sabbath? Jadi, the very first thing you need to do. Jadi seperti kalau ada orang baru mau masuk ke dalam kekristenan, apakah yang harus dilakukan pertama-tama? Apakah langsung harus memelihara Sabat? Apakah itu hal yang pertama? What is the first thing? Apa hal yang pertama? To believe, to repent, okay? Ya, untuk percaya, untuk bertobat, To accept the sacrifice of Christ on our behalf. untuk menerima pengorbanan Kristus bagi kita. That's the altar of sacrifice. Nah, itulah mesbah korban bakaran. But after we accept Christ as our personal Savior, what is the next step the Bible calls us to go through? Nah, setelah kita menerima pengorbanan Yesus, jadi apa langkah selanjutnya yang Alkitab katakan kita harus lakukan? It is to be baptized, right? Adalah untuk dibaptis, ya. Okay, very good. So now the question is, Jadi pertanyaan adalah, many people say that once you are baptized, you're saved forever, that's it. jadi banyak orang yang mengatakan bahwa sekali kita dibaptis artinya sudah selamat sampai seterusnya. The sanctuary teaches us that that is not the end. Tetapi bait suci mengajarkan kita bahwa itu bukanlah akhirnya. Because the Christian then is called to live by every word that comes from the mouth of God. Ya, karena orang Kristen dituntut untuk hidup dari semua firman yang datang dari mulut Tuhan. Is called to let His light shine. Dan dipanggil untuk, is it the fourth one? Oh, sorry. Yeah, that's to have a life of prayer. Dan kita harus memiliki kehidupan berdoa. And to let the light shine through the power of the Holy Spirit. Dan untuk memberikan cahaya melalui Roh Kudus. Okay? And one thing is that in the sanctuary service, these three of them have to be there continually. Dan hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa di dalam sistem bait suci ini bahwa 3 hal ini harus selalu berlangsung. So what does that teach us? Jadi apa yang diajarkan oleh ini bagi kita? Bible, prayer, and witnessing. Jadi kita harus baca Alkitab, berdoa dan bersaksi. Alright, so this is part of the life of the Christian, the part of the growth of the Christian. Dan inilah bagian daripada kehidupan rohani, kehidupan Kristen, pertumbuhan kekristenan. And it's interesting because this is not salvation by works. Dan adalah menarik bahwa ini bukanlah keselamatan oleh perbuatan. This is all the work of the Holy Spirit. Ini semua adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Because who draws us to Christ and to accept Him as a Savior? Karena siapakah yang menarik kita kepada Kristus untuk menerimanya sebagai juru selamat? Who convicts us of sin and righteousness and judgment? It's the Holy Spirit. Siapakah yang meyakinkan kita akan dosa dan semuanya itu? Adalah Roh Kudus. When we are baptized with water, Ketika kita dibaptis oleh what is the air, gift that we receive? apakah karunia atau pemberian yang diberikan? The Holy Spirit.
Roh Kudus. Who helps us to understand the word? Siapakah yang menolong kita mengerti firman Tuhan? The Holy Spirit. Ya, Roh Kudus ya. Who intercedes and makes perfect our prayers before God? Dia siapakah yang memperantarai dan menyempurnakan doa kita di hadapan Allah? Alright? And who enables us to give forth fruit? Dan siapakah yang memampukan kita untuk berbuah? Okay, and who writes the law of God in our hearts and in our minds? Dan siapakah yang menuliskan hukum Allah di dalam hati dan pikiran kita? Alright, is this salvation by works? Jadi apakah ini keselamatan oleh perbuatan? Not at all, right? Ya, tidak sama sekali ya. So what we have here, friends, is the plan of salvation in symbols. Jadi yang kita dapati di sini adalah bahwa rencana keselamatan di dalam perlambangannya. So now, if you think about it, if Satan knows about these things, Jadi kalau saudara pikirkan, kalau setan mengetahui tentang hal ini, what do you think he is going to do about it? apakah yang akan dilakukan oleh setan? Sorry? To make duplicates. Either to make duplicates, right? Or just to do something to make it of no effect, right? Ya, antara membuat duplikatnya atau membuat supaya ini ya nggak ada pengaruhnya. Very good. So that's why we have Daniel chapter 8. Dan itulah sebabnya kita sampai atau punya Daniel pasal 8. So Daniel chapter 8, Jadi di dalam Daniel pasal 8, let's see what it says in verse let's see Daniel chapter 8 and verse 11. No, sorry, yeah, verse 11. setelah di dalam Daniel 8 ayat 11, Alright, so it says here, and this is talking about the little horn, dan ini berbicara mengenai tanduk kecil. which we have identified the little horn to be what? Yang kita sudah identifikasikan tanduk kecil ini sebagai apa? Do you remember? Masih ingat? The papacy. Ya, kepausan. Right, so it says, Jadi dikatakan, himself even to the priest of the host, and by him the daily sacrifice was taken away, and the place of the sanctuary was cast down. ya, bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan di tempatnya yang kudus dirobohkannya. And verse 12, and the host was given him against daily sacrifice by reason of transgression, and cast down truth to the ground, and it practiced and prospered. Dengan suatu kebaktian diadakan secara fasik, menggantikan korban sehari-hari, kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. So the text is saying that Satan would use this power called the little horn to cast down the sanctuary. Dan di sini dikatakan bahwa setan akan menggunakan kuasa daripada tanduk kecil ini untuk menghempaskan bait suci. So the question is, how would he do that? Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara ia melakukannya? How would the papacy make the sanctuary of no effect? Bagaimanakah caranya kepausan ini membuat bait suci ini tidak memiliki efek apa-apa? So let's see. The papacy replaced the sacrifice of Christ by pilgrimages and penance. Jadi pengorbanan Kristus dihempaskan dan digantikan dengan pilgrimages, perjalanan-perjalanan suci dan penance, atau penance itu kayak hukuman. So now the sacrifice of Christ is not enough. The person has to do also physical sacrifice, either to punish themselves or to do big pilgrimages in order to get the favor of God. Jadi ya bahwa pengorbanan Kristus itu tidak lagi cukup dan harus ditambahkan dengan ya ziarah-ziarah dan juga ya dengan menghukum diri sendiri. Okay, so then we have baptism. Lalu kemudian kita dapati baptis. The Bible tells that baptism should be when the person makes a decision and is immersed in the water. Dan Alkitab mengajarkan bahwa baptisan itu harus dilakukan ketika orangnya sudah bisa membuat keputusan dan harus diselamkan. But the little horn now introduced sprinkling of infants. Sekarang tapi tanduk kecil itu memperkenalkan, mengajarkan percikan untuk anak bayi. Okay, so then the word of God was removed because now it's tradition that is supreme. Dan kemudian firman Allah itu dienyahkan karena yang penting sekarang adalah tradisi yang ada di
puncaknya. And the Bible was only available in Latin and just for the priests. Dan Alkitab itu hanya ada di dalam bahasa Latin dan hanya bisa diakses oleh para priest. Okay, so then we have the altar of incense. We represented the prayers with the mediation of Christ. Dan di sini mesbah ukupan itu melambangkan doa-doa dan perantaraan Kristus That now are replaced by the prayers to the saints. yang digantikan dengan doa-doa kepada santo-santo dan doa-doa kepada priest ini. Okay, then there was a period of persecution. The Christians were not allowed to let their light shine. Jadi lalu kemudian ada penganiayaan dan orang-orang itu tidak diperbolehkan untuk membiarkan cahayanya itu untuk bersinar. That's why we even call it the Dark Ages. Nah, itu sebabnya kita sebut ini sebagai abad kegelapan. And finally, the law of God, Lalu kemudian Sabbath replaced with Sunday. yang terakhir bahwa hukum Allah bagaimana sabat itu digantikan dengan hari Minggu. Right? So there is, let me just see. Yeah. Okay. So these are the parallels with Daniel 7 and Daniel 8. Jadi inilah paralelnya dari Daniel 7 dan Daniel 8. Right? So you see here, Daniel chapter 8 begins actually with Middle Persia because that's where he is living. Jadi di sini Daniel 8 itu mulai dengan Medo Persia karena pada saat itu Daniel hidup di zaman kerajaan Medo Persia. So Daniel 7 ends up with a judgment in heaven. Di Daniel 7 itu berakhir dengan penghakiman di surga. And Daniel chapter 8 ends with the cleansing of the sanctuary. Dan Daniel pasal 8 itu diakhiri dengan pembersihan daripada bait suci. And then Christ comes. Lalu kemudian Kristus datang. Which lets us know that the judgment in heaven Yang memberitahu kepada kita bahwa penghakiman di surga goes together with the cleansing of the sanctuary. ya berkenaan dengan pemulihan pembersihan dari bait suci. So let me go okay. Let us do the following because of time. Nah, karena waktu juga mari kita lakukan ini. Let's read verse 14. Yes, verse 14. Mari kita baca Daniel 8 ayat 14. So Daniel chapter 8 verse 14. Daniel 8 ayat 14. And he said unto me, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Okay? And now let us read verses 26 and 27. Dan mari kita lihat di dalam ayat 26 dan 27. Yeah. And the vision of the evening and the morning, which was told, is true. Wherefore, shut thou up the vision, for it shall be for many days. And I, Daniel, fainted and was sick certain days. Afterward, I rose up and did the king's business, and I was astonished at the vision, but no one understood it. Ya, ayat 26, adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar, tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya, kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu tetapi tidak memahaminya. So what we have in Daniel chapter 8. Jadi apa yang kita dapati di dalam Daniel pasal 8? We have a vision of a goat, a ram and a goat. Kita dapati penglihatan akan kambing domba jantan dan kambing jantan. The goat prevails. Jadi kambing jantan ini yang berhasil menang. And the question is, was Daniel given an interpretation of this part of the prophecy? Nah, pertanyaannya adalah apakah Daniel diberikan tafsiran daripada bagian ini dalam nubuatannya? And the answer is yes. Dan jawabannya adalah iya. Because verses 20 and 21 tell us what the ram and the goat represent. Karena di dalam ayat 20 dan 21 mengatakan kepada kita apa perlambangan dari domba jantan dan kambing jantan itu. Verse 26 says that the evening and the morning it's a part of the vision that shall be for many days. Jadi di dalam ayat 26 dikatakan bahwa petang dan paginya itu adalah bagian daripada penglihatan yang masih nanti jauh di depan lagi. And verse 27 says, I, Daniel, was sick. I was astonished of the vision. No one could understand it.
Dan dalam ayat 27 dikatakan bahwa Daniel itu tercengang, sakit berhari-hari, dan tidak dapat memahaminya. So the question is, what was the part of the vision that he did not understand? Jadi pertanyaannya adalah, apakah bagian daripada penglihatan ini yang tidak ia pahami? Difficult question. Nah, pertanyaan yang sulit ya. The cleansing of the sanctuary, okay? So he did not understand what these 2,300 days and the cleansing of the sanctuary mean. He didn't understand. Jadi yang dia tidak pahami adalah ini mengenai pembersihan pemulihan daripada bait suci ini dan 2.300 petang dan paginya. Alright? Now, we need to see something. Nah, sekarang kita harus lihat sesuatu ini. Daniel at this time, where is Daniel in this time? Jadi di dalam waktu ini Daniel ini lagi ada di mana? No, in this time when this is being described. Ketika dijabarkan di sini. So it's still there. It's no longer Babylon. Now it's Middle Persia. Ya, bukan lagi Babylon tetapi sekarang Medio Persia. So what have happened to Babylon? Jadi apa yang sudah terjadi kepada Babylon? It was conquered. It was defeated. Ya, sudah ditaklukkan, sudah dikalahkan. Very good. Now read with me verse chapter 9 verse 2. Jadi baca di dalam pasal 9 ayat yang kedua. Actually verse 1 and 2. Ayat 1 dan 2. In the first year of Darius the son of Ahasuerus, of the seed of the Medes, which was made king over the realm of the Chaldeans. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasuerus dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. So which kingdom is he in? Jadi kerajaan apa ini sekarang? The Middle Persia, right? Ini kerajaan Medio Persia. It says, in the first year of his reign, I, Daniel, understood by the books the number of the years whereof the word of the Lord came to who? To Jeremiah the prophet, that he would accomplish 70 years in the desolations of Jerusalem. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Okay, so Daniel is in Middle Persia. Jadi Daniel ada di Medio Persia. He's studying Jeremiah. Dia mempelajari kitab Yeremia about this prophecy of a certain period of time. Mengenai nubuatan tentang satu masa waktu tertentu. And this period of time is how many years? Dan periode waktu ini berapa tahun? No? Di dalam ayatnya? 70. 70. Right? That's what he's studying in Jeremiah. A period of time that is Dan 70 years. itulah yang ia pelajari di dalam kitab Yeremia. Periode waktunya 70 tahun. Alright, so let us quickly read Jeremiah chapter 29 Jadi mari kita secara cepat baca Yeremia 29 to have an idea of what Daniel was studying back then. supaya kita mendapatkan pemahaman tentang apa yang Daniel pelajari pada waktu itu. So that is Jeremiah 29 verse 10. Dalam Yeremia 29 ayat 10. For thus saith the Lord, that after 70 years be accomplished at Babylon, I will visit you and perform my good word toward you in causing you to return to this place. Ayat 10, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Okay, so Daniel is in Middle Persia. Jadi Daniel sedang ada di Medio Persia. Where is Babylon? Di mana Babylon? It's already out. Ya, sudah lewat ya. Okay, but what does he read in Jeremiah? Tetapi apa yang dia baca di Yeremia? After 70 years, what will happen? Kata setelah 70 tahun apa yang akan terjadi? They will return. Mereka akan kembali. Kemana? To promised land, to Jerusalem, right? Ke tanah perjanjian, ke Now Yerusalem. the problem is Karena masalahnya adalah Daniel is there. 70 years already passed. jadi Daniel di sana dan 70 tahun sudah lewat. Babylon is no longer there. Babylon sudah nggak ada lagi di sana. So something is missing. Jadi ada yang hilang ini. What is it? Apa? They have not yet returned. Ya, bahwa mereka belum kembali. So there is a problem. Jadi ada masalah. On top of that,
Dan tambah lagi, he has this strange vision dia mendapatkan penglihatan-penglihatan aneh ini of 2,300 days, evenings and mornings, mengenai 2.300 pagi dan petang, of a sanctuary to be cleansed. akan bait suci yang akan dipulihkan. And where is the sanctuary in his time? Dan di manakah bait suci itu pada masanya? In Jerusalem. Di Yerusalem. So imagine in the mind of Daniel, Jadi bayangkan bahwa di dalam pemikiran Daniel, could it be that God is not fulfilling a part of the prophecy? mungkinkah bahwa Allah tidak menggenapi sebagian daripada nubuatan ini? Because Babylon is gone. Karena Babylon ya sudah lewat, sudah According to berlalu. Jeremiah, when Babylon is gone, we should be out of it here. Menurut Yeremia, ketika Babylon sudah berlalu ya kita harus keluar. We're still here. Tetapi kenapa kita masih di sini? There is 2,300 prophecy. Dan masih ada 2.300 petang dan pagi. So there must be an issue, he thinks. Jadi pasti ada sesuatu yang salah ya di sini ya. So what does he do? Jadi apa yang ia lakukan? In Daniel chapter 9. Di dalam Daniel pasal 9. What does he do? Apa yang dilakukan? Fasting, He prays and fasts, right? Dia berdoa dan berpuasa, ya. Okay? So the background to the prayer of Daniel chapter 9 is Jadi, exactly this. jadi latar belakang daripada Daniel pasal 9 adalah They ini. should be already out, Mereka harusnya sudah keluar, kembali ke Yerusalem, but they are still there. tapi mereka masih di sana. And there's this vision that he doesn't understand. Dan ada satu penglihatan yang ia tidak pahami, So he's praying and pleading to God for understanding. sehingga ia berdoa dan memohon kepada Allah untuk mendapatkan pengertian. What is going to happen next? Apa yang akan terjadi berikutnya? We shall see in the next episode. Kita akan lihat di episode berikutnya. To be continued. Such a cliffhanger. Right, please, brother. Yes. so you say that this prophecy of 70 years that did not fulfill at that time? So that's the thing. It fulfilled. You want to translate? Oh ya, jadi pertanyaannya adalah apakah artinya bahwa nubuatan 70 tahun itu berarti tidak digenapi? So the prophecy must have been fulfilled because Babylon was out, right? Jadi ya nubuatannya itu haruslah digenapi karena Babylon itu sudah selesai. But there was a part of the prophecy that it seems that was not yet accomplished. Tetapi seperti ada bagian daripada nubuatan yang belum digenapi Because they are still there, right? karena mereka masih ada di sana di Babylon. So how many years Israel go back to the Until they go back. Eventually they will go back very quickly after this. Ya pada after 70 years? Yeah, when the 70 years come to an end, okay, so there's still a period of waiting, but then Cyrus makes the first decree for them to go back. But we don't know the exact how many years. how many years they extend past the due date. I don't know that, at least not by heart, huh? Okay? Jadi ya kita nggak tahu ya maksudnya. Jadi berapa tahun melewat daripada tenggat itu ya? Ya tidak tahu jawabannya, tapi mungkin bisa dicari tahu. Okay, so I hope you didn't have bad digestion after all this. I hope you are digesting actually all this food. I hope this is setting a good foundation. But our time is up. Jadi mudah-mudahan ya tidak ada pencernaan yang nyangkut ya, tapi boleh dicerna dengan baik karena waktu kita sudah habis. As I said, I know that there are many interesting topics. You are not obliged to be here. If you want to continue with us, you're welcome. If you need to go, you don't have to feel bad with whatever. Okay, feel absolutely free as the Lord leads you. Jadi saya tahu bahwa ada topik-topik lain yang juga menarik, jadi ya nggak harus lanjut di sini di sesi berikutnya, ya ikutilah apa yang menjadi tuntunan Tuhan.